ini yang utamalah in the air conditioner. Yang mananya aircon yang ada selalu dekat bilik kita. Nah, air conditioner yang mana ya, starting I explain back, starting when the fluid is changed to be vapor, in the evaporator. So the evaporator observe the heat air. And then in the same time, the evaporator fan or blower will blows the cooling air in our room. So our room to be cool, mean the temperature to be low. Ya kita ingat tadi ya, ada dia observe heat air, and then this one, the evaporator tadi refrigerant will be changed to be gas again, but in here gas with the low temperature and low pressure. After that by the compressor, compress this one and then change to be gas with the high temperature and high pressure in the condenser. Condenser. And then this condenser back, kalau kita dekat kondenser itu pada kondenser tadi ada kompresor. Lalu kalau kondenser ini kita pasangkan dekat luar, yang mananya dekat bawah lah. Kemudian Lukman terkadang kan lalu ini kalau ini kondenser, the outdoor installation, kemudian ini Lukman jalan tepi kondenser tadi. Apa yang Lukman rasakan ketika jalan dekat kondenser ini? Yang pasangan luar apa nama Lukman? Lukman? Pernah Lukman rasakan? Pernah. Apa rasa apa? Rasa panas. Rasa panas ya Lukman ya? Ya. Jalan itu kan ada dia dia kipas yang rasanya mananya kipas blowkan keluar, kemudian kita pun rasa panas. Nah itu ya Lukman ya. Mananya dia buang keluar lah. Bersama dia mungkin ada content of the carbon dioxide and freon or something will be effect to the environment. Okay, and then in the same time this one will by orifill tube yang lepas will be changed to be cool fluid. Nah itu kemudian oleh si valve change vapor goes to the back the evaporator. Nah inilah siklus siklus the aircon operation. Okay, now so if we back to the district cooling system, district cooling system. District cooling system ini lebih kurang macam tadi aircon. Macam tadi dia aircon. Aircon tadi dia punya kompresor, dia punya evaporator, dia punya condenser. Sama. Si district cooling system juga macam itu. Hanya dia beza dia. Kalau tadi kita punya aircon, aircon in our room, mungkin dia punya indoor installation and outdoor installation, dia hanya belah-belah dinding saja kan gitu belah-belah dinding saja. Nah ini kalau outdoor, yang ini indoor, pembatas dia hanya dinding. Mean between the pipe yang ada pergi keluar ke outdoor, selalu kan kalau dia punya tukang aircon dia panggil black copper. Black copper itulah yang untuk hantaran tadi ini. Nah, mananya kan dia punya jarak dekat. Kalau ini dekat, boleh juga dia letak tepi mana. Tapi ambil dia
black copper ini kan lebih panjang. Kalau in term of the price, black copper ini kan agak mahal juga ya. Nah ini. Nah lalu aircon yang dekat kita, ya how many power capacity lah. Ya adakah dia 1 horsepower? Ya 2 horsepower, silakan. Nah inilah ya. Nah kemudian kalau district cooling system ini juga namanya dia district. Ya district, satu area. Ya district ini kan satu area. Ya namanya district ya, katakan let's say lah kalau dia kanga ya kanga lah, satu kanga macam itu. Ya kalau lebih besar lagi ya kalau perlis ya perlis lah macam itu ya. Itulah yang namanya district cooling system. It mean when we discuss about the district cooling system, kalau tadi ini district ini adalah kanga, jadi cooling system ini nak coolkan user yang ada dekat kangar. Dekat kangar ini apa saja yang ada? Ya for example ya community house. Ya community house. How many number of house? Ya follow lah. And then maybe apa lagi yang ada? Education. Ya, nah itu. Kemudian kalau ada small industry lah. Ya. Nah, semua itu bangunan-bangunan yang ada mau dibagi cooling air. Ya, nah so sama semacam tadi kalau ada power plant, electrical power plant. Electrical power plant-nya dekat mana? Let's say lah kalau electrical power plant yang dekat Perlis kan ada di Kuala Perlis, for example lah ya. Macam itu. Nah, kemudian dia hantar elektrik kan ke rumah-rumah. Kalau tadi Kangar ya pergi ke Kangar. Melalui satu distribution line. Baru yang rumah-rumah, sekolah, ya education building, kemudian office building, ya itu semua panggil user, kan user, consumer, ya consumer. Nah, si district cooling system ini sama. Jadi tadi kalau kita imagine like electrical power plant, ya electrical power plant, plannya dia kan ada ya. Nah, district cooling system ini juga sama. Ya, dia ada central cooling plant. Lalu tadi kalau electrical ada transmission, ada distribution, si district cooling system ini ada juga transmission and distribution pipe. Ya, dia pipe. Ya, pipe. Selalunya ada 2 pipe. Yang kita panggil yang pertama ya supply pipe, the second pipe is return pipe. Ya, why? Because main function of district cooling system in this pipe ya to flow the chilled water, ya chill water from the evaporator, ya goes to the AHU, air handling unit, after finish to observe the heat air from the room, ya back to the evaporator again, ya through the return pipe. Ya the second the user. Itulah dia ya, beza dia Lukman ya. Jadi based on the scale, kalau district cooling system ini dia punya big scale lah. Dia punya big capacity in term of the cooling system kia. Ya, nah ini. Okay, nah so I read here. District cooling system is thermal energy network that distributes chill water through insulated pipes to serve commercial, residential, institutional, and industrial energy needs for space cooling and industrial purposes. And then the district cooling system has 3 basic components. The first, the cooling resource or central cooling plant. The second, transmission and distribution system. The third is user or customer. Okay, look at this one. Thermal energy. Ya, kita punya tadi kan sistem dia adalah district cooling system.
Ya sepatutnya kan enaknya ya cooling energy ya. Ya macam itu ya. Tapi dekat sini ya ingat, remember back when we discuss about the air conditioning system, ya compressor ya will compress ya from the low temperature ya to be high temperature, low pressure to be high pressure. Ya mean in here there is heat transfer, ya heat transfer. Nah, so in here we can call also thermal energy. And here we can call network, ya network. Nah, cobalah kita ya thermal energy network. Nah, kan imagine ya. Ya, kalau inilah kita tengok dia punya ini, gambar dekat ini. Ya, raja ini. Nah, inilah one part of the district cooling system. Ya, district cooling system. Nah, kalau kita punya yang bangunan dekat PAU, ya kita punya bangunan dekat PAU, sistem elektrik, ya kan ada ya, atau pergi ke dekat yang apa nih, bangunan dewan kuliah, ya kan ada yang ada bagian FAT kita panggil dengan chiller, atau yang office PPKSI lah, blok 1 juga, yang dekat library, ya kalau kita tengok, atau yang dekat bangunan apa nama ini, kan ada selalu main volleyball itu. Nah itu ya, yang ada satu genset juga dekat situ. Nah itu. Nah itu adalah main part of the, ya kalau kita selalu dekat sini panggil chiller, or the central cooling plant. Nah central cooling plant. Ya can be imagine lah bangunan yang dekat PPKSI. Ya, sistem elektrik kita punya ya. Nah the central cooling plant yang dekat piga ini, inilah dia ya. Inilah dia central cooling plant. Nah, the central cooling plant, ya satu bangunan yang kita panggil tadi central cooling plant, dalam bangunan itu ya sebagai central cooling plant yang mengandungin tadi, kalau tadi kita panggilkan apa namanya, aircon yang ada dekat bilik kita, selalunya kan ada kompresor, ada evaporator, ada condenser. Nah, dekat bangunan yang central cooling plant ini, ya yang tadi kalau dekat PPSI, ya yang ada satu bangunan tuh dekat library, inilah dalam ini ada kompresor dan ada ini apa nama tadi, evaporator dengan condenser. Jadi dia dekat sini, dekat bangunan inilah apa nama, generate the chill water. Ya, the chill water ya is generated by the evaporator. Ya, evaporator. Nah, si chill water inilah will be supplied to the customer, to the user, to the bangunan-bangunan mana. Maknanya kalau kita punya sistem elektrik tadi, ambilnya yang dekat office tadi, ya atau dewan kuliah, dia akan send to the chill water tadi ke apa nama, ke dewan kuliah. Bukan chill waternya yang di spray ya, tapi ya dia punya uap tadilah. Dia punya low temperature by using the blower juga. Ya, kalau kita bangunan PP sistem elektrik, pergilah dia ke makmal mana, nah macam itu. Beza dia, kalau tadi aircon yang dekat rumah kita, ya after the gas compared to be vapor in the evaporator, the refrigerant gas will absorb the heat air and blows to the cooling air. Nah, kalau district cooling system yang tadi dekat makmal kita tadi, contoh lah, ya before goes to the makmal, ya the cool water ya flow through the pipe and goes to the one unit that we can call AHU.
Nah, kalau ada satu bilik kecil macam situ, ada 2 pintu ke atau 1 pintu, dia tulis letak AHU, itulah dia, Air Handling Unit. Ya, nah situlah bilik kontrol dia punya keadaan yang tadi mau masuk ke bilik-bilik makmal. Ya, Air Handling Unit. After that lah baru pergi ke apa nama tadi? Yang bilik-bilik tertentu yang to blow the cool air. Yeah, nah so, I repeat again. This one. Central cooling plant. The main function, to generate the chill water, by the evaporator. Repeat again. Inside of the building, inside of the central cooling plant, has evaporator, condenser, and compressor. After generating the chill water will be flow through this pipe. Tengok dia nih. Ini ada pipe, ada 2 biji pipe ya. Mana-mana dia ada 2 biji pipe. Yang mana-mana ada 2 biji pipe. Nah, yang ini, yang pipe-pipe ini, yang daripada sini, ini ya, yang ini macam ini, macam ini. Ini adalah yang kita panggil dengan transmission or distribution system. Nah sehingga kalau kita tadi, what the definition of the district cooling system? District cooling system is one part of the thermal energy network. Nah, itulah network tadi. Kalau kita imagine to the electrical network, ini thermal network lah. Network. Kenapa? Because one part to other part, the chill water can flow through the pipes. Dia punya node juga sendiri, dia punya terminal juga sendiri. Tapi masing-masing terminal dia selalu ada 2 pipe. 2 pipe. The first pipe is as supply pipe, the second pipe is as return pipe. Nah ini 2 biji ini. And then, inilah yang kecil-kecil ini, yang ini kecil-kecil ini, yang blok-blok, small block, means goes to the building. Yang we want to cool the building. Sama ada the building ini tadi adalah office building, education building, industrial building, depend lah, Nah inilah yang mau disejukkan. Nah building inilah kita panggil sebagai user or customer, Nah before directly flows through the building inilah tadi ada part yang dekat-dekat sini yang kita panggil tadi AHU, Air Handling Unit. Nah inilah dia yang district cooling system, Okay, nah itu we want to discuss about the first central cooling plant, I repeat again for the reading, Central cooling plant. Chill water is typical generated at the central chiller plants by compressor driven by chiller, absorption chiller, or other sources like ambient cooling or free cooling from deep lakes, river, aquifers, or ocean. Seawater condenser or freshwater cooling tower can be utilized to reject waste heat from the central chillers. Gimana macam ini? Yang tadi I repeat again. Ini tadi central cooling plant. Produce the chill water. The chill water flow through the pipe, and then cool the room for the customer. Observe the heat, and then heat, air, combine together the chill water. Maknanya yang the chill water flow through the return pipe yang nak balik lagi ke central cooling plant, dia punya temperature lagi tinggi daripada yang supply. Nah itu. Inilah tadi back to the chiller, central chiller plant.
Ya, backnya itu pertama kali masuk ke dekat evaporator juga. Lalu oleh kompresor ya will be compressed the chill water tadi ke condenser. Nah, kalau dia tadi yang small yang kita punya aircon, condenser kan directly in the outdoor installation. Itulah yang tadi kalau Lukman ada rasakan panas. Nah, kalau pada district cooling system, daripada kondenser dia akan bawa ke yang kita panggil ini yang ini ya, kalau inilah ini ada gambar kecil-kecil ini atas, inilah yang kita panggil cooling tower. Ya, cooling tower itulah kalau yang ada dekat atas bangunan tadi itu, yang dekat sistem elektrik. Nah, cooling tower ini ada satu fan juga. Ada satu fan yang dia akan blowkan, yang dia punya heat air, ya to the free air ya, surrounding lah. Nah, itu. Nah, kemudian ada satu kisi-kisi yang akan ubah jadi butiran-butiran air and back to the condenser again, ya will to be low temperature. Nah, itu inilah dia yang the water cooling towers. And then distribution network. District chill water is distributed from the cooling source to the user station through supply pipes and is written after extracting heat from the building secondary chill water system. Pump distribute the chill water by creating a pressure difference between the supply and return line. Nah, ini kita boleh tengok ini gambar-gambar yang ada. Coba tengok masing-masing gambar masing-masing gambar ini selalu ada dua pipe ya, selalu ada dua pipe. Nah, inilah yang tadi yang melukiskan ini ya. Ini kan ada dua pipe selalunya. Masing-masing branch juga macam itu, ya masing-masing terminal ada dua pipe. Nah, inilah dia. Nah, ini tadi we can imagine kalau tadi distrik itu adalah kanga dan pipe ini adalah ditanam dalam bawah tanah. Nah, macam ini ya. Kita nak salurkan dia punya chill water. Jadi kalau kabel elektrik kan underground cable lah, mana macam itu. Underground cable selalu ada apa namanya itu? Ada netral yang positif lah, macam itulah let's say lah. Nah, ini macam itu juga, ada supply pipe dan ada return pipe. Ya, supply pipe is mean flow the chill water from the evaporator and then will return back to the evaporator. Nah, the chill water that return back to the evaporator, pipe inilah yang kita panggil dengan return pipe. Ya, makanya selalu ada dua pipe. Oke, nih distributor network. Okay, then user. The interface between the district cooling system and the building cooling system is commonly referred to as user. The user would usually comprise of air handling unit, AHU, and chill water piping in the building. A user is required in each user building to connect the DCS, DCS, district cooling system distributed chill water pipe to the building. Ya, nah user. Tadi kita cakap user boleh mana saja. Ya, boleh tadi education building atau community houses, ya, atau office building, ya, atau industrial building. Ya, mana-mana part space that will be cooled, the space, the room. Nah, itu kita panggil dengan user. Ya. Kalau kita dekat sini kan belum ada ya yang pakai macam itu district cooling system kan? Belum ya? Maknanya gini, kalau in the real system ya ini ya sama seperti tadi kalau kita gunakan electric from the TNB. Bulan-bulan kan kita bayar bill elektrik ya. Nah, ini kalau cooling macam ini yang distrik ini ya sepatutnya juga kena bayar bulan-bulan. Means that will come to our house, ada 1 meter lah yang mungkin boleh kita panggil cooling meter lah macam itu. Berapa penggunaan
cooling tadi yang dekat rumah kita. Adakah nanti unit dia apa ya terpulang? Ya, selalunya let's say kalau kita kenal electrical efficiency in the cooling system ini kita panggil COP, ya, coefficient of performance. Ya, nah satu capacity selalunya kalau kita power capacity in electrical watt dekat cooling system ini, district cooling system kita panggil dengan RT. Ya, RT refrigerant ton. Ya, refrigerant ton means ya the amount of heat needed to melt 1 ton of ice ya in 24 hours. Nah, itulah dia punya punya capacity tadi yang kita panggil dengan RT ya, refrigerant ton. Nah, tuh. Nah, inilah basic concept of the district cooling system. Oke, nah so tadi kita imagine ada dua part. Kalau yang ini let's say lah yang ini konvensional, mana saya yang konvensional yang kita pakai yang sehari-hari, yang aircon. Lalu yang ini yang district cooling system. Nah, sekarang kita mau tengok apa dia punya benefit if we apply the district cooling system. Ya. The first relate to the energy saving. Ya, DCS is very energy efficient cooling solution. A typical saving of the around 35 and 20% can be achieved when compared with traditional air-cooled air conditioning system and individual water-cooled air conditioning system using cooling tower respectively. Nah, mana itu tadilah. Jadi Lukman boleh imagine kalau satu bangunan saja Lukman. Dan satu bangunan itu ada berapa bilik? Ya kalau tadi ada apartemen, ya Pangsa Purika atau apa, dalam satu bangunannya itu ada berapa house? Ya ada berapa bilik? Kalau mau tiap bilik itu mau dipasang aircon, apa yang akan jadi? Ya tak akan jadi apa, mananya akan jadi mana saya itu how many number of aircon will be installed in one building? Ya let's say lah tadi Lukman dalam satu building ini ada 50 aircon. Ya with the different power capacity. 1 horsepower kah, 2 horsepower depend lah. Nah itu ya. Nah masing-masing aircon dia memerlukan tadi electrical energy. Ya kalau operate masing-masing, nah how many electrical energy will be supplied to the each aircon and then the totally aircon, how about the totally aircon? Nah kalau if we compare, we apply the district cooling system, okay, now the last based on the result that the district cooling system will energy saving until 20% tadi ya Lukman ya. Nah ini. Nah inilah 20%. Ya, compare di tradisional aircon. Yang tadilah kita imagine kalau tadi ada 50 biji aircon in one building. Can then reduce greenhouse gas emission. The reduction of the energy consumption by using DCS due to improve energy efficiency help to reduce fossil fuel consumption for power generation. Consequently, greenhouse gas emission such as carbon dioxide which cause the global warming can also reduce. Nah, jadi Lukman tadi, itulah tadi Lukman. Yang tadi kalau Lukman berjalan dekat tadi yang kondenser, ada rasa panas. Nah, itulah content of the heat. And then maybe carbon dioxide, maybe gas freon. Freon inilah yang boleh rusakkan ozon tadi ya. Nah, kalau kita imagine, kalau tadi satu bangunan aja ada 50 aircon macam itu. How many number of CO2 will be released to the air? Ya, how many number of freon? Ya, how many number of heat? Nah, itu semua. Ya.
Nah, if we compare sentral tadi kan, kalau di sentral kondenser itu kan ada dekat satu tempat. Nah, satu tempat itu sajalah. Yang area Kanga kan dia tak impact tadi yang tadi CO2 dan mana-mana itu tadi ya. Inilah mananya greenhouse effect. Ya. And then reduce noise pollutant. With the removal of the chiller plant and heat rejecting condensers from individual building, noise, vibration, thermal farm, and the waste heat pollutant can be significantly reduced. Equipment that are located at the central DCS plant can keep under better acoustic, vibration, and waste heat control. Ya, nah so sama tadi Lukman ya, balik Lukman aja nih. Nah kalau Lukman tadi yang tadi kondenser, lalu masa kompresor on. Adalah Lukman dengar juga kan? Dekat bilik kita aja nggak ada pasang aircon, selalu ada dengar macam itu Lukman ya. Ya. Nah kalau tadi, let's say lah kalau tadi ada 50 bangunan, di measure ya dengan dB. Berapalah noise yang akan terjadi? Ya Lukman ya. Ya Lukman walaupun kecil-kecil dia kumpulkan boleh jadi berapa gitu. Itulah reduce the noise pollutant kalau kita gunakan the district cooling system ya Lukman ya. Okay, and then reduce refrigerant usage. The refrigerant usage in the air conditioning equipment can be another source of environment pollutant. Nah, ini tadi ya, yang tadi saya cakap freon. In the DCS, the quantity of refrigerant required to serve a district is less than the total amount of refrigerant required for the individual centralized air conditioning system due to smaller overall plant size as the result of the load diversity and reduction of number standby chillers. Nah ini lumayan. Nah, jadi berapa lah kalau ada 50 tadi? Ya bersamaan dengan tadi yang Lukman lewat, yang akan dia lepaskan CO2, refrigerant gas juga. Ada 50 aircon, sebanyak itulah dia akan lepaskan in the environments. Ya, occurs lah pollutant. Nah ini ya Lukman ya. Inilah masuk reduce refrigerant usage kalau kita usage of the district cooling system. And then the cost saving. Ya, cost saving ini maknanya kalau tadi kita udah jimat kepada energi, pasti cost saving juga kita perolehi. Ya, ini ya, mana dia? Oke? Ada apa-apa? Soalan?